Shalbarlia tabuk Tipra Motha wa joining khailemani kereng thayo Tipra Mothani panda songsajangmani bisingtino Tipra Mothani Bana romla tongmani koktuma yangni abhanyo koktuma 54 kadamtala assembly constituency be khobjak Rajnagar gram panchayat bo hainhai Tipra Mothani Bana romlaimani koktuma kubuni bodol yakarlai Tipra Mothani Bana Romkha 30 Nwkhwngni 106 votar Borokno Tipra Mothani Bana Yafori Tipra Motha Khabai Khabai Lamchungni Harka TTADC ni chairman Boromgunang Bhoboranjan Riang Kubuni Bodol Yakari Fanirok Tipra Mothani Naharmung Tipra Mothani ideology no Hamjago Haini Bagino Borok Tipra Mothani Bana Romphai Lekha Boskango Bishi Chongbari Haini Bagino Tabu Tipra Motha bo Shaktare Kholawang Khorjak Logiwo Tipra Mothani Bana Romlaimani Bhaino Koktma Thakplaya Yang ni Faitongo Chongro Kurti Kadamtala Assembly Constituency Boro Rajnagar Panchayat 6 nong ward keha chini joining program o chini minority community ni maximum bro chongbai ke je Tipra Motha joining kepa boro onek din brang ro bibhinno party o brang samilongi brang samung taha Congress CPM এবং 2023 रो ब्रांग बीजेपी रो सपोर्ट किए नो सरकारो अनेक नई ब्रांग नाई नहा ब्रांग बरो ब्रांग सरकार ब्रांग काम के सुजुग सुविधा रिमय अमन कारण ब्रांग वंचित के अमन कारण ब्रांग तिनियो ब्रांग सिमेहा जे त्रिपुरा मोथा महाराजानि पार्टी साराओ कोनो आशा थाइक्रुइ त्रिपुरा राज्यो जे कोनो संप्रदाय जे कोनो गोष्ठी जे कोनो धर्मावलम्बी ब्रो एकमात्र आशा भरोसा जो महाराज नो आसाओ abon baino tinio Tipra Motha din joining kheto etao chung bodike pa jagao no chini joining program chung no eto abono no mane chini Tripura ni joto political ni je bataboron hawa chung no eto je CPM Congress tinio din behal obostha abon jagao Tipra Motha party o kebu tawo Changawi ADC election लाइथाने ADC election po 2000 माने 2026 ni je ADC election po 28 ta seat ni 28 ta seat ti bina himbaro samo chou 28 ta out of 28 o chou 24 ta tu ye phaimon poroke BJP po chou no tawo Tipra Motha no chou no sniha je o Tipra Motha sarao Tripura rajyo uya abrike brang tawo biskang chou no create o abon baye chung sao joto je sampradai bro noko chung bai pal khe chung bai samung tandi chung bai thaha ke samung tandi chung joto bai basanai joto ni adhikar no tu chung lorai khe ambai kango no Tipra Motha bobo ni nahar mutong nai je tapuila to prasar simi ka tabuk to maximum kango bobo heke ya pisalai chin ideology to clear chung Tipra Motha poila o chung sao Tipra sa poila jati Ulo party tinio chung Tipra sa chung chini jati ni kau sanai muslim sampradai bor obrani jati ni kau sanai kintu Tipra Motha ni je ideology chung Tipra Motha kemoni uddesho hat ADC elakao onek bochor chouno Tipra sarono jebai bonchito keteo laithane jemon ta na village council election 10 বছর kaha কোনো election theya abon karono government ni bibhinno sujog subida aro chono bonchito ha abon badeo nini no by election ro laithane 2023 ni poro chini by election ke uya gram panchayat samoi moteu to state ni assembly ni by election samoi moteu kintu ADC elaka uya abodike bibhinno chini sujog subida tini land rights hindi tre hindi bangma chini अधिकार जे तोमरो no chono bonchito ke mo chono ito abon bai maharaj je sampradai tini oro origin je roni han insar no bonchito ke mono mon bai kauti saha tini अधिकार no chongti lorai kya abodike jara chono bai brangpho janjani अधिकार no lorai khenai sampradai jodi brangpho no chomi singke je bro bonchit abo brangpho jodi chomi singke chomai samil to abon bai no chong joto bonchit bro rombai chong basanai chung boro moi kauti sanai khorang tui sanai abo hiese Tipra Motha
jotono সংগঠিত কেউ আময়ে চং বড় এডিসি এলাকানি বাইরে কোনো যে স্টেট ও তাও যেভাবে শাসন খেতেও আবরণ চৌনো উইতো আবন বাই জনগণ আবনো দুঃখ প্রকাশ খেপাই মেয়া নিশ্চয়ই বড় অসহায়মন কারণ ত্রিপুরা মথানো মাগ বাপায়া ত্রিপুরা মথা আবরণ প্রোটেকশন রেনে বয়ে চিনি যতনি রাইট যতনি অধিকার নো প্রোটেকশন রেনে বয়ে ত্রিপুরা মথা আবন বয়ে স্ট্যান্ড হওয়া আবন বইলে কোনো দুষ মালে দুষ দো চৌ অসহায়নো হেল্প খেনি ফাইকিও মালে দুষ দো আবন বয়ে যে ব্রৌ সানাই সাথো বড় অনেক কিছু সানাই কিন্তু আবো বাই কোনো কামিয়া চৌ যতনি অধিকার বয়ে চৌ সাও কিংবা স্পেশালি চৌ মা সাও যে এডিসি এলাকা তো নাই বিশেষ কে তিনিও চিনি ল্যান্ড ni অধিকার তিনিও চৌমাইয়া যত এরিয়া নো ম্যাক্সিমাম ফরেস্ট ল্যান্ড কোনো চিনি অ্যালটমেন্ট কে আবদি কে চৌনো বঞ্চিত খেতে মরো চৌনো সাই ভাই আবন বাই না চৌ সব সময় সাও যে ত্রিপুরা সারনি অধিকার নো মারিনাই আবদিকে যারা ত্রে সম্প্রদায়ের অসাইন তনে রাও ব্রাহ্মণ চৌবাই আবন বাই না গাফাই হামবাই